Hello. Udah ketemu belum? Hello. How are you, man? The other from college. Oh, nice to meet you. Good stuff. How are you? Sing, I want to drag free. Okay, great. I love it. Because Americans are fucking lame. That's why they forgot about good music. 1, 2, 3. Under Biden administration. Coming straight from USA, the one and only Jeff Scott Soto, ladies and gentlemen. Yang pasti menakjubkan sekali ya, menakjubkan sekali dan Indonesia kedatangan konser yang luar biasa. Jadi sebelumnya kan sudah digodok Dewa 19 dengan konser 30 tahun yang kemarin. Thank you. And welcome to Dewa 19. Wow. I know you from the album Rising Force, and Heaven Tonight is my favorite song. Well, unfortunately, that was not me singing. That was Jolin Turner. Jolin Turner? Yes. Ya, itu Jolin Turner. But it's a good song. Lu yang mana? Ya ini benar-benar gatel ini. Gateli. Rising Force is you? I did the first 2 albums. The album Heaven is Tonight. Rising Force. But on the Best one. Heaven on the Tonight. was the Odyssey, 4th album. yeah, the Odyssey, there's a song called Rising Force, sang by Jolin Turner. Yeah, you're fucking Gateli. Okay, thank you. And then to the left side, sebelah kiri, kamera, sebelah kiri. Oke. Iya. Perlu di atas foto? Oke, sekali lagi ya. The story of the past and the future is now. The story of the past and the future is now. Ukurannya apa? Ini medium well. Medium well-nya satu lagi. Hello. Udah ketemu belum? Hello. How are you, man? The other from college. Oh, nice to meet you. Good stuff. How are you? Sing, I want to drag free. Okay, great. I love it. Ari langsung. 3 days ago, and I leave today back to the U.S. I lose the jet lag. Now I have to go back and get new jet lag. Enggak, mereka iya. MC duduk di kalau mereka. Gimana caranya anjir? Mereka main. Enggak yang di sini. Enggak, mereka Online doang. Kapan tuh berapa? Itu kan kayak gitu dong. Pak. Sama Firza juga di Black Oak kan? Because Americans are fucking lame. That's why they forgot about good music. 1, 2, 3. Under Biden administration. No. It's been downhill for at least 10 years. 10 years.
All right. He's only there for 3. Nobody uses real instruments now. Under Democrat administration. Nobody will use. Ada Elo, Firza, and our special guest of this day, coming straight from USA, the one and only Jeff Scott Soto, ladies and gentlemen. And also I would like to say welcome to our honorable key speakers on the screen. Please give it up for. Are you ready for our guest on the screen? Sudah siap? Sudah bisa bergabung ya? Bergabung bersama kita ada Ron Bumblefoot Hall, the guitarist Sons of Apollo and former guitarist of Guns N' Roses. And also we got Dino Jelicic, vocalist from Siberian Orchestra, keyboardist and backing vocalist of Whitesnake. Dan juga also we got Derek Sherinian, keyboardist of Sons of Apollo. Hello Derek. And last but not least, we have Phil X, guitarist of Bon Jovi. Hello everyone, thank you for joining us today on the screen. Okay. Wow. We're so excited about this special concert. This is gonna be the very first time in our history. Thank you so much Mr. Sero. Dan juga tentunya Mbak Sisan, Mas Aldo, dan juga Dewa 19, Kang Yuka. Bisa juga Mas Andra, Elo, Amen. Thank you for joining us. Langsung saja kita akan segera mulai press conference kita hari ini. Yang pasti ini adalah satu konser yang sudah ditunggu-tunggu. Setelah sebelumnya mungkin kita sudah melihat video klipnya ya, Love is Blind, very spectacular, keren banget. Dan waktu itu Dewa 19 bersama Living Legend berkolaborasi membuat satu karya baru, bukan karya baru tapi versi baru dari lagu Cinta Itu Buta yang sudah kita kenal sebelumnya. Dan ini keren banget, benar-benar we go to the other direction of the previous songs. Ada jadi jenis musik yang benar-benar berbeda. Kalau begitu langsung saja kita akan bahas nih mengenai konser Dewa 19 featuring All Star Stadium Tour 2023. And we are about to discuss every single detail of this event. Jadi teman-teman, siapkan pertanyaan Anda. Yang pertama saya mau tanya dulu, how you doing? Apa kabar semuanya? Apa kabar Mas Dani? Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Wah, kok tapi suaranya kayak lemes gitu Mas? Iya, kemarin habis syuting, jadi suaranya habis. Oh, syuting nyanyi Mas? Iya. Oke, Dewa 19 atau project baru? Dewa 19 featuring Jeff Scott Soto. Wow, alright. Okay, Jeff, how you doing? Tired. I've been here for 3 days and I just finally got over the jet lag. Now I'm leaving today back to the US. I have a new jet lag. Wow, so thank you so much for joining us today. My pleasure. It's my first time in Indonesia, so I hope it's not my last. Oh yeah, hopefully you'll be alright with all the atmosphere here in Jakarta. Dan pertama saya mau nanya dulu nih ke Mbak Sisan, the promoter of this special concert. Saya mau nanya ini awal ceritanya gimana? How this idea came from? Gimana mulainya from the beginning, from the scratch sampai akhirnya kita sudah menantikan konser yang luar biasa. Please tell us the story. Sebenarnya sih ini kita udah bahas dari bisa lebih kencang nggak sih? Sebenarnya nih ini idenya Mas Dani. Kita nih udah ngebahas dari sebelum konser Dewa Prambanan nih, lagi ngobrol-ngobrol dulu Mas Dani. Mas, next project apa nih? Gitu kan Dewa, maksudnya kalau kita bicara udah levelnya udah di atas banget. Kita mau naik sampai mana lagi nih kita bisa dibilang oh punya ide untuk collab dengan legend-legend musisi dunia gitu. Wah cocok tuh Mas, siapa aja gitu lah. Disebutin lah nama-namanya. Rencananya mau ke Amerika nih, kita mau rekaman, syuting dan lain-lain. Karena satu dan lain hal akhirnya ke pending terrealisasi. Oke, berhenti dulu. Sekarang bahasa Inggrisnya biar mereka. Nanti dong, nanti Mas, nanti ada penjelasannya. Giliran Mas Aldo nanti yang dijelasin. Jadi ceritanya awal dari situ. Jadi awalnya dari Mas Dani. Sebelum Love is Blind itu
direncanakan berarti Iya, ya? udah dari tahun lalu. Ini Waktu itu kan mau planning-nya. tampil untuk diaspora yang di LA, akhirnya jadi satu proyek baru, begitu ceritanya bukan sih? Ya karena kan proyeknya kan lama kan untuk kita Oke. bisa dealing dengan mereka. Nah itu mungkin Mas Dani yang lebih bisa jelasin detailnya. Seperti apa step-stepnya sampai akhirnya terrealisasi lah sih line ini gitu. Iya, oke. Kita pengen tahu juga tuh dealing prosesnya. Kan kita tahu international artist, international musician untuk diajak kolaborasi kadang-kadang ya banyak yang harus dipenuhi gitu ya. Nanti dealing prosesnya kita akan dengarkan langsung dari Mas Dani. Tapi saya mau ke Mas Aldo juga nih. Mas Aldo boleh jelasin nggak Mas Aldo? Gimana ceritanya Mas dari perspektif Mas Aldo? Ceritain dong. Kalau tadi kita dengar dari Othello, kalau dari Redline Kreasindo, how's it? Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya ini tadi Sisan udah bilang ini semua idenya Mas Dani. Jadi memang dari mulai 30 tahun berkarya sampai Dewa All Star ini Mas Dani semua. Gitu. Jadi saya sama Sisan sebenarnya eksekusi aja sih. Nah, cuman memang uji cobanya adalah di JIS. Mas Dani itu pertama kali itu bermain di stadion itu adalah di JIS kemarin kan dengan audiens yang lebih dari target. Makanya sisanya saya dan Mas Dani punya keyakinan bahwa Dewa ini cukup kuat, apalagi ditambah dengan All Stars. Jadi kita bertiga meyakini ini akan jadi show yang bagus. Akhirnya kita diskusi, ini udah lama ya San ya, udah dari Prambanan dari tahun lalu sebenarnya. Siapannya Diskusi. lama. Persiapannya sampai lama. ke konser ini. Sampai ke hari ini juga udah banyak steps yang udah dilewati, Iya. ya journey-nya cukup panjang. Ya, semua It's been a long sudah journey. kita bicarakan secara teknis maupun non teknis, cuman masalah songlist balik lagi ke Mas Dani yang belum rampung sampai sekarang. Oh biasalah Mas Dani. Seperti biasa Hamin ya. satu juga Hamin kadang-kadang. 1 jam ya. Ya, jadi memang saya dengan Othello di sini bekerja sama, kita membagi tugas karena memang ini tugas yang cukup berat. Bermain di 4 stadion dalam kurun waktu setiap 1 minggu ini membutuhkan energi yang banyak pastinya. Pasti juga kita melibatkan beberapa pihak untuk suksesnya terlaksana acara Dewa All Star ini. Iya, untuk menyiapkan satu konser di stadium pasti ada banyak tantangan yang harus dihadapi kan. Nah, setiap konser pasti ada challenge-nya sendiri nih Mas. Untuk yang kali ini, apa Mas? Challenge-nya itu apa yang dihadapi? Ya pastinya challenge yang pertama adalah masalah perizinan. Kita harus meyakinkan kepala-kepala daerah ini, karena memang 3 stadion kita ini belum pernah dipakai buat konser atau dipakai untuk di area field-nya. Nah ini yang kita harus meyakinkan untuk pihak-pihak keamanan, kepala daerah juga kita harus yakinkan bahwa ini akan berjalan dengan baik dan aman. Itu yang harus kita yakinkan dulu sebelum kita masuk ke area teknis. Oh oke. Nah kalau dari Mbak Sisan sendiri, nonton konser di stadium bola tuh sebenarnya ada tips khusus nggak sih Mbak? Ada treatment yang berbeda nggak? Karena kan tadi Mas Aldo bilang untuk meyakinkan pemerintah, government, pemimpin daerahnya untuk bisa mengizinkan gitu. Apa yang dijanjikan dan apa treatment yang harus diingat oleh teman-teman yang akan hadir di konser ini, Mbak Sisan? Sebenarnya kalau untuk stadium konser itu pasti animonya tuh berbeda gitu, excitementnya itu berbeda. Kenapa? Satu dari jumlah kapasitas, kedua dari venue itu yang bentuknya adalah melingkar. Jadi kita bisa melihat semua penonton baik dari festival sampai di tribun itu kita bisa melihat experience semuanya gitu. Jadi pasti excitementnya berbeda. Nah, kalau untuk treatment untuk stadium tour ini kita akan menyajikan satu konser yang memang treatmentnya kita bicara totalitas lah untuk yang ini. Gitu. Jadi mulai dari visual, multimedia, lighting gitu, terus performing art itu kita akan kasih. Dan juga untuk konser ini juga kita akan menyiapkan LED wristband juga. Jangan sedih. Wristband. Juga bisa lokal, jangan sedih. Lokal ya benar ya. Trial perdana dulu nih sebelum nanti ke bulan-bulan yang lain. Oke, jadi semua pengunjung, semua penonton akan dapat wristband itu. Betul. Oke, wristband itu tapi hanya sebagai untuk masuk, sebagai bukti. Itu akan kita kasih, Dan itu akan ada fungsinya nanti di dalam, ada experience-nya. Kita akan set itu sesuai dengan lagu. Wow, oke. Sekarang kita mau ketujuh ke Mas Dani. Thank you Mas Susan, thank you Mas Aldo. Mas Dani, mohon dijelaskan dengan bahasa Inggris supaya semuanya kita bisa mengerti Mas. Awal idenya,
how this idea came from, the process of creating this spectacular idea. How did you start it? Sajai orto angel. Gua ngomong pakai susah-susah, bahasa Inggris pakai roaming, mikir dulu. Piye mas? Sebentar. Ya. Pakai bahasa apa mas? Once upon a time. Once upon a time. Aku juga lupa kejadian itu, agak lupa sebentar. Iya kok bisa kepikiran gitu loh mas. Itu waktu itu lagi dalam rangka ke Amerika mau perform. Sebenarnya Indra nih yang mesti ceritain ini. Ada yang kelupaan. Indra Putra mana Indra Putra? Mas Indra tampil dong. Iya, aku agak lupa di sini. Ini the man behind the scene yang membantu. Mas Indra, boleh gabung Mas Indra. Iya. Bisa terjadinya kolaborasi ini nih Mas Indra nih, the man behind the scene-nya. Oke. Jadi waktu itu emang sudah direncanakan atau datang aja gitu idenya mas? Ya kalau pertamanya sih saya. Oh kita tepuk tangan untuk Mas Indra. Mas boleh gabung dong mas? Sekalian cerita mas. Gimana nih awal idenya bisa bikin kepikiran? Perkenalan dulu, jadi Mas Indra ini yang membuka link dengan semua legend-legend di Amerika. Awalnya ini Indra dulu yang punya project. Awalnya Indra dulu yang punya project. Dia punya lagu, terus ditunjukin ke saya. Oke. Dia sudah kontak dengan Derek ya waktu itu ya. Ya dia udah kontak dengan Derek Serenian, udah dengan Ron Bumblefoot. Ya. Terus udah ada Jeff Jeff sudah ada. Dia udah ikut ya. Udah apa namanya projectnya namanya apa? Sons of Apollo. Dream Team Project. Dream Team Project. Ah dia udah punya project duluan bersama mereka. Oh. Okay. Terus saya disuruh produserin. It was a charity project. Ya. Really? Charity project ya pertama kali bikinnya. Okay, when it was in pandemic ya mas ya? Iya, di tahun-tahun itu ya. Oke. Terus udah dikerjain. Pertamanya saya disuruh bikin musiknya. Lagunya kurang enak. Iya, lagunya dia kurang enak. Jadi mas, mau yang nggak di depan wartawan ngomongnya gitu loh. Dia di belakang layar aja. Ini interesting story. Oke. Interesting story. Jadi I turn down the project. Wow. Okay. I refuse to join because I'm not interested in the song. In his song, I'm not interested. Even though he's my brother. Okay. Yeah. Okay. Yeah, I'm just a straight kind of guy. Okay. You know? I'm straight. I'm not gay. I'm Oh iya mas. Obviously udah 2 kali. Bagaimana? like me. Like me. Okay, Jeff. Okay. And then he asked Derek Serenian to produce his song. Oh, okay. And then it turned out to be a great song because of Derek Serenian. Okay. Oh, and then you like the project, mas? Yeah. Jadi ternyata sebuah lagu itu it's depend on producer juga ternyata. Wow. Ya, jadi ternyata it proves that Derek Serenian is a excellent producer. It Yes. proves. True. Yeah. Okay. Boleh kita kasih applause dong? Derek who join us on the screen. Okay. And then there was Once ya. Enggak usah diomongin. Aduh. Orang udah salaman juga bagaimana sih? Oke. And then I have an idea to do my own song gitu, with them. Oh, with the Dream Team Project. Yes. Jadi he was jealous. He was jealous. Okay. Why don't we use my song? Yeah. Like that. Envy. Okay. And then what happened back then? And then after that, I'm stealing job. you still. Yeah, I'm you still- still the job. Mas Yeah. kau dikasih. Yeah. Okay. And then
projectnya diikhlasin ya. Iya, tetap jalan project dia tetap Dream project tetap jalan. Tapi barengan sama project Love is Blind gitu. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan dong. Jadi ceritanya sebenarnya ini project iri teman-teman. Iya. Oke, Mas Indra, gimana Mas ceritanya? Awalnya kepikiran, oh ini Dream Team. Mereka udah punya Sons of Apollo, udah punya 2 album. They have 2 spectacular albums, right? The second album it was 2020, and we are waiting for the third album actually. Me too. Yeah, hopefully it's gonna be this year. I don't think so. Okay. Yeah, the guys everybody in the band is busy with other projects, so we have to get that out of the way before we start talking about the future. Okay, see about the tight schedule, busy schedule, how did you manage? Gimana ngaturnya? Dan kepikiran gitu loh, oh kita bikin aja Dream Team Project, terus ini pilih, kenapa nggak Dewa 19 nih? Gitu, gimana Mas? Yeah, so I think I just want to add on something like benar, Mas Dhani waktu itu human race, and then it's a charity song project, Dream project, and it will be not happen without Derek Sherinian, Ron Bamboo-Tall, Jeff Scott Soto, Simon Phillips, Dino Jerusic, Billy Sheehan, and then it came up another idea from Danny is like, okay, what about we make a commercial songs and all this kind of stuff, and then after doing the video in US, and everyone was there in January, Marin. Okay. And then it came up with Season and Aldo and Danny were talking about how about we make a concert, continue to do another project like Love is Blind, but another song and all this kind of stuff. And then I talked to again and again after discuss with Danny, Sisan and Aldo, talking with the Derek Sherinian. And he came out with a DS production, Derek Sherinian production, and of course, without DS production, he is the one that can answer about all this kind of tight schedule and all this kind of stuff, because he's the one helping all this concert, put everyone together is Derek Sherinian. It's we just giving the just keep talking, discuss with him, and then he came up with another brilliant name, good idea, and also the name, the other big name has come up, and that's why Jeff today is here, and then everyone like Ron and Bill X, and then Dino. More to be announced, Yeah. More to be announced. Yeah. And more to be announced. Oh, okay. Yeah. So there's gonna be lots of It's gonna be announced. Right. other legends join on this project. Yeah. Wow. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan dong, teman-teman sekalian. Okay, now back to you, Jeff. How did you respond at the first time when you hear, when you know, and when these guys came to you and giving this idea? How did you respond to them? Before I answer that, I want to thank the Indonesian people. I've only been here for 3 days, and they already named the food after me, Soto Betawi. Soto Betawi. So happy. I have my own food. I can see it on the menu every time I come. Okay. As the already said, on my side and for the guys on the Zoom chat, for all of us, it began with Derek, because Derek was involved, and then he got us involved. So we give all the credit to Derek for asking us to be a part of this, and I also thank my partners here for accepting the fact that we're all going to be part of it. So it started with Derek, and I think we have great results, and it's just going to get more, and it's going to get better. So it's a great project. It's a great collaboration. Okay, as the fact that you guys, all the legend, collaborate and create the new chemistry of the Sons of Apollo, I think that's not gonna be. It's gonna be hard to collect and collaborate with other musicians, right? Well, I mean, Sons of Apollo is exactly that. It's a collection of other musicians from we've all had our different careers, and we put it together and we make it work. It's the same thing as this. We're bringing worlds together by music. We're bringing music together by the worlds coming together. So it's an international language, and I've had such great time with Danny, just having fun with music and the things that we both love, and we've had a great. It's just a great pairing together. So it just proves that music is international, and music does the talking
Everything else is bullshit. Okay, everything else is bullshit. 3 days in Jakarta, did he treat you well so far? Mr. Danny, did he treat you well at the 3 days in Jakarta? Well, yeah, I mean, it would be nice if they put me in a hotel instead of making me sleep in the street. No, everything since I landed, it's been 5-star, first class. It's been beautiful. These guys are great hosts. Wow, and okay. made me feel so welcome and just taking care of me in every way. I have to thank you guys a lot. Okay, thank you. I'm gonna back to you very soon. Now I'm gonna talk to Mr. Derek Serena. Hi, how are you, Derek? Oh. Okay, first of all, congratulations for this amazing projects. We are waiting for the concert for sure. And maybe the first question would be, how did you collect and collaborate with this musician and create the new chemistry? Is it any special recipe to work with other musicians, Derek? Well, I do like a lot of different productions, and a producer a lot of times is like a movie director or a casting agent. When you're making a movie, you got to pick the right actors for the movie that will be the best suited for the picture. And when I started working with Indra and Donnie, I knew that this team of musicians would be perfect, and they have been all the way. You know, from the first song that we did the video, and I knew for these shows coming up that this would be a special lineup. So I think it's very exciting. I think it's going to be historic in Indonesia, and we're all really excited and looking forward to it. Okay, before you decide to collaborate to produce this project with Dewa 19 and other musicians, how did you pick this musician? We will collaborate with this musician. How did you pick them to work with you? I started talking with Indra, and I just got a really good vibe from him. And he sent me the music, and I liked that it was for the song Human Race, and I just liked the messaging, and I liked Indra's energy, so I based it around that. And so we started working, that's how it started. Okay, I see. Now I'm going to Ron Bumblefoot. Hi Ron, how are you? Bye. How are you? Hello. Indonesia is missing you. You've been here for 2 times, right? Oh, more like 12 times. 12 times? Oh my goodness. Okay, we're looking for the 13 times. So when you confirm this collaboration, this project, how did you respond with the preparation process up until today? I don't know what you mean. How did I... Yeah, how's the preparation up until today? The preparation? So far. I mean, you know, it's been a lot of stuff really over the course of 2 years. Forgive my stupid answers, my brain is half asleep. It's alright, Ron. I'm trying to block out the squares of Dino and Derek laughing right now. I'm way too immature to do this. So, we were doing, Human Race, and it's for a wonderful cause, and I'm so grateful to be part of something like that. And then it became, Love is Blind, and then these shows were happening, and that's it. I'm just going for the ride. I'm just going on the ride you're all taking me on. That's it. So how am I preparing? Well, I set my alarm for 12:45 at night, and then I woke up, and here we are. And Derek is laughing at everything. Yeah, because all of your fans in Indonesia are waiting, and we hope that you will join the project. Maybe we have for a concert, or we never know. Maybe some magical things happen. Yes, I miss everybody over there. You're all so wonderful, and I have so many wonderful memories. And it's my favorite food. Oh, yeah. Chin chow and the martabak. Martabak. Yeah, I gained 10 pounds eating martabak. Wow. Okay. And soto patawi.
And soto Betawi. Yeah. And eat soto, yes. And you gain 15 pounds eating soto. Okay, thank you, Ron. And next, I will address to Dino. Dino, how you doing, man? How are you? So far, good. So far, so good. I'm fighting to stay awake. I've been awake for 4 hours, so Wow. it's a struggle, man. Okay, what time actually in Croatia? Okay, what time in Croatia now? I'm actually in Los Angeles right now. Oh, I came okay. to Los Angeles today, so yeah. He's jet lagged. Oh. It's 11 p.m. 11 p.m. Great time to sleep. No, it's been great. Great. Okay, we saw the music video, Love is Blind. It was amazing and it was spectacular. And we would like to know more. What was the most difficult, challenging moment when you decide to collaborate and join into this project? It was quite difficult to sing Caress to Jeff Scott Soto. Sing the rest time. There's a lyric in the song. Yeah. Everything else was quite smooth. That lyric kind of hit me hard, especially when Jeff and I were in front of the camera. As far as the team, it's a perfect team. I mean, Simon Phillips, Billy Sheehan, Ron, Derek, Donnie, you know, and the rest of the Diva guys. It was amazing. It was a great show. And Jeff. Jeff, of course, the guy that's been caressing. Yeah, the energy was amazing. I loved shooting the video. It turned out great. Yeah, the music video, it was amazing. Any other story behind the screen maybe that you would like to share to us? How was the experience? Okay. Well, before you answer that question, as you know, we have so many journalists here. Maybe you can manage how to answer that question. How was the experience about creating and producing the music video? Maybe it the was, story behind as I the said, story. the energy from all the people from Indonesia that came to the set. You know, Diva and Indra was there, and so many other people actually were there. It was just a great positive energy. I flew back the next day and I was filled with joy, and it was just a great video shooting. I love it. Yeah, we love it as well. Boleh berikan tepuk tangan dong, rekan-rekan sekalian. I agree with that. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ari Lasso yang sudah bergabung bersama kita semua. Thank you, Mas Aras. Next to Phil X. Hi, Phil. How you doing? How's it good? What are you up to, man? It's I'm in LA too, but I don't think I would been up long either. But getting ready to head to come to Indonesia. I think it's gonna be a blast. Okay, you look chill, you look alright, you look amazing, and we heard that there are some projects that you're working on with Dewa 19. Would you like to share with us? Some projects. The new songs, maybe? Oh, new songs. Yeah. Yes. We're recording some Bon Jovi songs actually, but we won't be doing any touring until 2024. Is that what we're talking about? Well, I guess. Yeah, that's exactly what we're talking about. Okay, Phil, thank you so much. And then saya mau menuju ke rekan-rekan yang di sini. Mas Indra, ini setelah Love is Blind, ada proyek berikutnya nggak sih, Mas? Mas Dani ya? Mas Dani, monggo Mas. Setelah Love is Blind kan itu kan Ahmad Dewa 19 All Star hanya melibatkan saya dan Andra. Oke. Lalu Yuke cemburu. Kang? Cemburuan? Iya cemburuan. Gua juga dong. Nah, makanya saya bikinin Dewa 19 featuring Jeff Scott Soto. Jadi Yuke sama Agung ada di sana, gitu.
Oke, lagunya Kak, Mas? Lagunya yang akan kita rilis itu Bohemian Rhapsody sama Rosanna. Bohemian Rhapsody dari Queen dan Rosanna dari Toto. Dua band itu kan dua band yang menginspirasi kita. Two band that inspires us gitu loh. Toto and also Queen. Ya, Toto dan Queen. Jadi maka lagu itu kita bawakan untuk di konser 4 kota ini. Gitu. Jadi saya ingin memberikan persembahan lagu yang dibanggakan oleh kami Dewa 19 dari era Ari Lasso. Ari Lasso pasti juga setuju karena memang Queen dan Toto itu adalah Idola juga. Idola ya? Ya, idola semua kita di album pertama ya, siapa Dewa 19 versi pertama. Dan kita ingin mempersembahkan karya berlian. Do you agree that Bohemian Rhapsody is a diamond from Queen? Yeah, it was a masterpiece, right? Ya, it was a masterpiece dan kita akan persembahkan untuk publik penonton musik Indonesia. Kita akan persembahkan Bohemian Rhapsody di panggung nanti di konser ini. Ya. Wow. Dengan Rosanna juga, lagu Rosanna juga, 2 lagu itu. Baru itu ya. Oke. Baru 2 lagu itu yang sedang kita buat dan sudah dibikin video klipnya bersama Jeff. Mungkin rekan wartawan nanti kita lupa kalau ini penting gitu. Jadi saking sibuknya kita rekaman lagu Bohemian Rhapsody bersama Jeff Scott Soto. I tell them that I forgot that it was important for us actually doing project Bohemian Rhapsody project and Rosanna project because we are so busy. I forget to invite the journalists come to the studio and come to the video shooting. Tapi udah jadi, I agree. He's very busy. I watch him every minute. He's always doing something. Something he has to finish. Something he's starting. He's always busy. Tell us about it. Exactly. Ya lupa nanti tinggal ngambil di Ahmad Dhani dalam berita aja ya. Sudah ada ya Mas? Footage-nya udah ada ya. Footage-nya ada. Tinggal diambil aja. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal ditanyain. Gambarnya sih kita lengkap. Oke. Waktu syuting kemarin malam ya, sampai jam 1 malam kita selesai syuting. Dan tidak ada satu wartawan pun yang datang. Saya lupa. Kok nggak diundang? Saya lupa kalau ini penting. Makanya posting di Instagram dong Mas. Instagram juga lupa. Lah itu. Oke, Mas Dhani, kalau dengerin Love Is Blind sama Cinta Itu Buta kan, the guitar, the melody, the atmosphere, it's going to the other direction. Dari lagu originalnya gitu, banyak perbedaan. Nah kalau Rosanna sama Bohemian Rhapsody gimana tuh Mas? Plek-ketiplek ya, plek-ketiplek. Kita ingin mempersembahkan Bohemian Rhapsody karena publik musik Indonesia kan belum pernah nonton Bohemian Rhapsody dinyanyikan live dengan kenapa kita pilih penyanyi Amerika kan karena supaya bahasa Inggrisnya benar gitu. Emang Mas Dhani kurang? Oke. Saya logatnya agak kejawa-jawaan dikit. Mas Arya langsung? Apalagi? Lebih parah lagi. Oke. Dan ini akan dimainkan. Nah itu yang membedakan antara saya sih masih menyebutnya pesta rakyat ya. Bukan ya. Beda. Sisa kurang setuju. Meskipun harganya juga merakyat tapi Harganya merakyat. Wah harganya benar-benar merakyat. Nanti kita akan lihat harganya merakyat tapi Sisa punya sendiri lah dia punya karena ini ya biarlah kita kan harus menghormati wanita kan. Jadi kita ingin konser ini berbeda dengan konser-konser Dewa yang lain. Tidak hanya menampilkan musisi dari Amerika tapi kita juga mempersembahkan lagu-lagu yang kita anggap wajib untuk kita persembahkan kepada khayalak musik Indonesia gitu. Oke, jadi ini akan menjadi satu surprise yang benar-benar ditunggu juga nih karena kemarin rekan-rekan media nggak datang dan ini akan dimainkan di konser ini untuk pertama kalinya publicly untuk umum
kita akan dengar langsung Bohemian Rhapsody sama Rozana versi Dewa 19 featuring all the stars di konser ini. Oke, now I'm going back to the four guys on the screen. Sudah? Oh, oke. Masih dan Ron, Derek, juga musisi-musisi Indonesia yang terinspirasi dari kolaborasi ini. Tipsnya Mas, gimana waktu itu prosesnya? Sebenarnya tipsnya itu adalah karya ya, karya tipsnya gitu. Jadi ketika kita tunjukkan karya kita dan mereka, musik kan bahasa dunia. Musik is a universal language. Universal language ya, we agree. Dan untuk kita bisa setara, duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, begitu ya? Iya, bener Mas. Wah, yang begini mau jadi caleg ya? Sorry Mas. Sorry. Oke. Iya. Oke, moga Mas. Jadi yang penting ketika kita punya karya, dan itu kan karya itu kan bahasa. Right. Ketika mereka mendengar karya kita Love is Blind, mereka udah paham. It's not all about money, gitu. It's not all about money. We do the conversation last night. That it's passion. It's passion gitu. Jadi kayak misalnya dia nih, Jeff, dia penggemar berat Queen. Queen freaks. Which Queen? Every song he knows, I know, and everybody's staring at us going, "You guys are freaks." Jadi Queen menjadi kitab bersama. Ya. Itu yang memudahkan kita berkomunikasi karena dalam soal Queen kita on the same level. Gitu. Dan dia hanya menemukan penggemar Queen yang berat, hanya menemukan 3 orang di London. Dan 1 orang di Indonesia. Wah, keren, tepuk tangan. Itu ya universal language yang bikin kita equal, setara, dan akhirnya itu yang bisa bikin chemistry itu muncul. Artinya ketika itu sudah ada di same level, same apa ya namanya ya? Passion, same. Kita bicara dengan bahasa yang sama. We speak the same language. Gitu. Jadi it's not all about money, it's only passion. Gitu. Jadi berarti buat musisi-musisi jangan pernah kecil hati untuk bikin karya yang keren banget dan mengajak international musician dari luar negeri untuk bisa kolaborasi gitu ya. Oke, siap. We had dinner the other night, and sitting at dinner at Danny's restaurant, I got to finally listen to and see a lot of videos, and I don't know anything about Diwa. In the U.S., nobody knows. I didn't know, and so my first experience listening to Diwa music was at his restaurant, and I got to listen to a lot of songs, and I have to say I'm so impressed with this band. I'm impressed with the history. I'm impressed with the image. Everything about this band is exactly how I focus my career, and just seeing the changes and seeing that they have such a wide focus on music, not just one. They're not just doing one direction, and it's like I said, it's such an important message when worlds can come together musically, and now I'm a big fan. I'm a fan of Diwa. I'm a big fan of Danny's because Give me a round of applause. Because as he said, we're soul brothers when it comes to the band Queen, but Queen is more important to us in giving us the influence to try many things, not just 1 or 2 things. Okay, thank you, Jeff. Thank you, Jeff. Thank you so much. We feel so honored as Indonesian, and we have Indonesian musician, and we're so proud of you, Mas Dhani dan juga Dewa 19. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kolaborasi yang bisa menjadi inspirasi buat musisi di seluruh Indonesia. Dan saya mau nanya ke Mas Andra, ada? Mas, tadi kan udah kita tanya tuh All Stars persiapannya, proses rekaman lagunya gitu ya. Kalau dari perspektif, dari pengalaman, experience-nya Mas Andra sendiri, gimana Mas? Prosesnya semuanya, persiapannya
dari perbuatan video klip sampai hari ini, apa pengalaman yang paling berkesan? Semuanya berkesan ya. Pasti. Karena waktu itu Dani ngajak aku untuk lagu Love Is Blind. Aku awal juga nggak tahu itu. Aku pikir Dewa semua ikut ngisi lagu itu atau gimana, juga nggak tahu. Ternyata yang ngisi gila-gila gitu, yang ngisi idolaku semua gitu kan. Terus udah gitu ada part gitar yang udah diisi sama Rontal. Ini udah ada gitarnya dan gitu kan, maksudnya aku ngisi apa lagi gitu kan gitu. Terus nggak apa-apa kamu ngisi ini, ya udah akhirnya ngisi juga bagian interlude keduanya itu kan. Terus diajak ke Amerika, kita syuting, itu semuanya udah apa ya, kayak mimpi aja gitu, udah gila ketemu idola semua. Itu pengalaman yang sangat berharga yang nggak akan aku lupakan gitu kan. Dan dapat pelajaran baru yang banyak dari mereka, prosesnya. Apa mas? Ceritain mas, satu hal baru. Kayak kita tahu, journey-nya Mas Andra di musik tuh bukan kaleng-kaleng, udah jauh senior banget buat kita semua. Masih ada hal baru yang ditemukan di proyek ini mas? Iya, kalau meskipun dibilang senior ya harus tetap belajar gitu loh. Karena musik itu nggak akan berhenti untuk belajar. Kita umur 30 bilang, oh aku udah mainin semua musik, udah stop belajar. Enggak gitu. Jadi harus ketemu orang lain juga gitu. Karena dari orang lain akan dapat menemukan pengalaman baru, ilmu baru, insight baru. Ya. Jadi ya nggak akan berhenti belajar. Jadi pasti akan selalu ada banyak pengalaman baru. Aku dengerin jazz Soto ini dari aku SMA. Really? Iya. I know you from the album Rising Force, and Heaven Tonight is my favorite song. Well, unfortunately, that was not me singing. That was Jolin Turner. Jolin Turner? Yes. Ya, itu Jolin Turner. But it's a good song. Loh yang mana? Mas, ya ini benar-benar Gateli. Rising Force is you? I did the first two albums. The album Heaven is Tonight's Rising Force. But on the Best one. Heaven Tonight. Odyssey. The fourth album. Yeah, the Odyssey. There's a song called Rising Force, sang by Jolin Turner. Yeah, you're fucking Gateli. Album of Rising Force. Yeah, Rising Force and Rising Out. Marching Out, yeah. I'll see the light tonight. I'm a Viking. That's marching out. Yes, that's me. Yeah. I was 19 years old. Oh ya, aku nggak gitu ya. No, they did a third album with a different singer, and then the fourth album Rising was Force another and different Marching singer. Out, yeah. Yes. Yeah, Yes. yeah. And next, he said he's got Daddy. Tuh, iya. Ini momen kayak gini cuma bisa ada di press conference Dewa 19 nih. Oke, thank you Mas Andra untuk ceritanya yang sudah kasih inspirasi juga buat kita semua. Nah, saya mau menuju ke Mbak Sisan. Mbak, kenapa Solo dan Jakarta? Terutama kenapa Solo duluan? Iya, karena Mas Gibran sangat support, benar kalau itu. Jadi serius. Jadi mungkin ini cerita sedikit. Stadion ini nggak gampang untuk ngebukingnya. Kalau kita bicara GBK emang udah ada sistemnya dan itu udah biasa untuk dipakai untuk kegiatan selain sepak bola gitu. Tapi ini kita bicara stadion lainnya, ini adalah stadion yang memang direncanakan tadinya buat U20, tapi nggak jadi gitu. Tapi sudah direnovasi total dengan standar internasional FIFA gitu. Nah, stadion-stadion inilah yang akan kita pakai dan ternyata prosesnya tidak mudah gitu. Jadi kita makanya agak lama nih, agak mundur dari jadwal dari saat kita announce. Dan akhirnya kita jalan dengan dua dulu, Solo dan GBK. Tapi dua kota berikutnya, Surabaya dan Bandung, soon. Tinggal proses tahap terakhir. Gitu, tahap terakhir dengan stadionnya. Tinggal tanggalnya sebentar lagi diumumkan ya. Tapi kotanya sudah confirm dan stadionnya. Oke, thank you. Nah, sekarang saya mau ke Mas Ari. Mas, waktu denger project ini Mas, diajak kolaborasi.
Pertama kali denger Ingui, itu tak umur berapa mas? Yo dari SMP. Iya. Bukan salah, benar. Dua album pertama yaitu Rising Force and Marching Out itu Jeff Scott Soto. Tapi lagu yang saya tunjukkan tadi yang nyanyi Jolene Turner gitu. So I'm so sorry I'm gak tell you ya. No, it's not necessary. No apology necessary. Got to. Ya, saya waktu saya nggak termasuk di Dewa ini karena saya nih penyanyi lokal bukan internasional standarnya. Senang karena Dani pernah cerita pada suatu pagi, Rik, gimana ya seandainya aku menempuh karirku di luar negeri di awal dengan ini. Jadi saya bilang, Dan mungkin memang sudah waktunya kamu memulai karir ini secara serius dengan tinggal di Los Angeles, saya bilang gitu. Cuman ada beberapa hal sama Dani yang dipertimbangkan dan saya rasa proyek ini merupakan awal yang luar biasa bagus untuk teman-teman yang di Dewa siapa nih? Dani, Mas Tio kok ditunjuk kan yang di album internasional ini Dani Mas Dani Mas Andra dan Mas Andra doang. Dan kita sebagai teman-teman lain di Dewa, terutama Agung ini, itu tentunya pasti happy kalau Mas Andra dan Mas Dani membuat Dewa Internasional ini, membuat project ini agar membawa Dewa benar-benar menjadi band yang berstandar dan berada di komunitas musik internasional, apalagi dengan vokal Mr. Scott Soto Madura. Waduh. Oke, thank you. I have to try it next time. You know the famous food in Indonesia is soto. Yeah, he's right. He tried last night, right? How does it taste? I taste good. It tastes good. He likes soto Betawi, mas. Cara ngomongnya aja beda ya. It tastes good. Mas Tio, waktu diajak kolaborasi untuk siap di Dewa Skala featuring All Star Stadium Tour ini, gimana respon dan tanggapannya, mas? Oke, let's go. Gitu. Atau tentang ini, mas. Nanti habis ini. Oke, piye mas? Ya, saya senang aja, maksudnya ini kan baru pertama kali rame-rame kayak gini gitu kan. Yang kedua enggak? Oh, Jis kan beda, internasional. Nggak ada pemain luar ya kan? Gitu, maksudnya sama mereka, terus juga mereka juga udah termasuk senior ya di sana. Jadi ya ini kesempatan yang asik aja buat saya. Harus apa ya? Harus seru sih. Oke. Semuanya semoga bisa berjalan dengan lancar dan ya benar-benar seru. Sesuai nanti dengan sesuai harapan penonton juga dan kita juga. Oke, siap. Thank you, Mas Tio. Kang Yuka. Kang, halo. Kang. Boleh dipegangin dulu gak gelasnya, Kang? Bentar. Iya. Wartawan biar fotonya cakep, Kang. Nanti ada yang nunggu di depan stadion kan gak lucu. Speak English, please. Oke, thank you. So. Oke, begitu dengar project ini, Stadium Tour, gimana tanggapannya? Actually, to be honest, I just practice my English because I want to speak with the short. That's all. Oke, thank you. Ada persiapan lain selain learning English and No, just less English. Less. Siap. Just practice. Cinta buta, naon Kang? Blind love. Mas Agung. Blind. Only you in the one. Only you in the one. Mas Agung gimana, Mas? Ya senang aja sih. Ada persiapan khusus, Mas? Persiapan khusus. Ya saya termasuk yang nggak bisa bahasa Inggris. Ya, tapi kan ini kan mengiring international musician dan juga kolaborasi dengan ya the living legend. Gimana, Mas? Perasaannya? Ya kalau untuk secara musikal, iya pakai bahasa musik kita ngerti lah. Tapi kalau bahasa Inggris, belum lah. Ya, intinya seneng aja, seneng. Okay. Now I want to ask Jeff. When you hear that Dewa will play Rosanna, how did you respond to that idea? Well, the first response was I was asking why
those two particular songs. Okay. And Derek told me because Toto and Queen were such a big influence in Dewa, in the writing, in this style of music they love. And those two songs are the pinnacle of what those two bands represent to this band. So when they said they were doing those two songs, I felt exactly the same way. Toto and Queen are two of my biggest influence, my favorite bands. So to be able to recreate these moments with these guys, it was an honor and it was a privilege. And I really wanted to do my best work so they would be proud and I would be proud of the representation of these two songs. Boleh kita berikan tepuk tangan dong, give big round of applause. Mr. Soto, Jeff, Mas, aku mau menebus kesalahanku. Coba ya. Gak direk. Lagi, oke. Jeff. Yeah. I have to talk about the. I've played Rosanna with other bands, like maybe just sound check or just fooling around. Yeah, when they were playing it. And it's such a different. The song, okay, there's great musicianship. To play the song, you have to be really good. But the most important part of that song, that particular most important part, is the drums. Okay. Jeff Porcaro did a shuffle beat that's not so easy to reproduce, and almost everybody I've ever played that song with gets it wrong. There's only two other guys that in my life that got it right, and the third one is the drummer from Dewa. He's perfect. Wow! Keren! Wah! Diartiin dulu. Headline bro, headline. Masuk, Mas Agung. Teman-teman, ini aku bener. Oke, tahu film Still Dragon ya? Tahu ya? Oke. Mr. Jeff ini yang mengisi semua vokalnya. Wow. Oke. Akhirnya bener ya. Saya mau ke Elo sama Firza. Elo dulu. Bro. Gimana bro? Begitu tahu ada ide, wah ini akan jadi konser nih barengan sama international musician. Ada special preparation atau mungkin tiba-tiba lo butuh ke kamar sebentar, let me digest for a moment, and then what happened? I think just to be in the same room with Jeff is very humbling, and you know, it's a huge fan. So as a musician, to have a chance to collaborate with other musicians is part of the essential of being a musician. Why we do this. Exactly. So I'm very honored. You know, thank you, Mas Dani, thank you, Mas Indra, thank you, Basisan, thank you, Aldo, just for this opportunity. Thank you. Boleh berikan tepuk tangan untuk Elo. Bro, Firza, ya? Vital, Elo. Vital katanya. Elo. Firza Tahitu Lasso katanya, itu vital. Oh, Vital. Firza Tahitu. That is something that Mas Lasso always do, you know. Oke, Vital. Firza Tahitu. He likes to give acronym. Oke, Firza, apa persiapannya? Ya, yang pasti menakjubkan sekali ya, menakjubkan sekali, dan Indonesia kedatangan konser yang luar biasa. Jadi sebelumnya kan sudah digodok Dewa 19 dengan konser 30 tahun yang kemarin. Ya. Dan ini pasti akan menjadi konser yang lebih luar biasa dari yang kemarin pasti. Karena antusias, saya pribadi antusias banget. Dan yang pasti Dewa 19 akan mempersiapkannya lebih matang lagi gitu. Dan yang mudah-mudahan banyak teman-teman yang akan senang dengan konsernya nanti gitu. Oke. Thank you. Welcome in Indonesia, bro. Boleh berikan tepuk tangan untuk Firza. Thank you. And welcome to Dewa 19. Wow. Mas Dani, ceritain dong Mas. Ini kan Dewa 19 konsernya bisa dibilang setiap bulan tuh ada performance-nya. Ada special performance. Di konser ini apa perbedaan yang mungkin akan menjadi sesuatu yang surprise buat seluruh bala Dewa? It will be Taste International. Puas. Oke. Wow. Ahmad Dhani yang ngomong. Iya bro. Siapa yang bisa? Nah iya benar. Oke siap Mas. Oke. Boleh dielaborate nggak Mas? Kira-kira gimana international taste-nya tuh? How
does it like? Ya, dengan adanya Dino Jelesic, dengan adanya Jeff Scott Soto, adanya Derek Serenian, Ron Bumblefoot Tall, Phil X, itu ya it speaks for itself. Itu udah apa ya? Ya separuh rasanya internasional pasti. Itu akan kolaborasi di semua lagu atau lagu-lagu tertentu aja, Mas? Ada beberapa lagu Dewa yang akan dinyanyikan versi Inggris. Seperti yang sudah Love is Blind. Yang Love is Blind udah selesai kan, udah selesai. Oke. Kita udah kirim Arjuna versi Inggris. Oke. Jadi di bagian verse-nya itu bait-bait itu bahasa Inggris, tapi di bagian ref-nya tetap bahasa Indonesia. Oke. Dan itu akan dibawakan. Ya, terus ada lagu lagi lagu dari saya yang berjudul Immortal Love Song, itu juga versinya nanti versi bahasa Inggris. Oke. Dan yang paling penting kan kita menghadirkan karya masterpiece dari Queen dan karya masterpiece dari Toto. Itu yang paling penting. Karena ini kan juga ini masih selebrasi 30 tahun. Tahun ini masih di tahun 30 tahun Dewa 19 itu. Salah satu selebrasinya ya ini juga konser ini. Siap. Berikan tepuk tangan untuk semangat kita semua. Mbak Sisan, thank you Mas Denny. Tiket Mbak, gimana Mbak? Sudah bisa dapat di mana? Iya. Dan tadi kan udah ada clue-cluenya ini seperti pesta rakyat. Tapi kalau dilihat dari performernya, kayaknya sih ini, wah, bakal lebih dalam nih ngambil kantongnya. Ini dari kita mulai tayangin si teasernya ini udah rame banget. Baladewa-baladewi yang langsung, ini tiketnya dijual kapan, harganya berapa, dan lain-lain, kita mau nabung. Dipikirnya harganya bakal mahal. Oke, ternyata mahal banget. Enggak. Oke. Nah, kita pengen tetap, makanya kenapa berdebat sama Zani, Mas Zani pengen bahasa pesta rakyat karena sebenarnya ini untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, ses A, B, C sebenarnya. Oke. Untuk bisa nonton dan bisa merasakan idolanya mereka ini tampil dengan musisi-musisi internasional yang bisa kita sebut legend. Jadi ini kan naik kelas ya, dewa nih gitu, dan ini pasti pengen disaksikan oleh seluruh fansnya dari seluruh Indonesia. Oke. Jadi harganya tentunya bersahabat, kualitas lokal, standar internasional dengan show internasional dan di stadium, tapi harganya terjangkau untuk semua gitu. Harga lokal kualitas internasional itu kayak gimana Mbak? Boleh ditayangin mungkin ya teman-teman? Boleh ditayangin untuk harga. Nah, ini ya? Ini adalah harga untuk Solo, jadi kalau orang kira-kira harganya sejutaan ke atas, oh tidak. Harganya 320 murah banget sebenarnya gitu. Sampai 470.000 itu pre-sale ya? Betul, dan Wow, ini udah kita mendatangkan legend-legend yang tadi sudah kita sebut, dan masih ada legend more to be announced yang belum saya sebutkan. Masih ada lagi ya? Ya, dan juga kita akan mengundang legend-legend yang dari Indonesia juga, bukan cuma internasional. Oh, di Indonesia juga. Jadi banyak kejutan lah untuk konser ini yang masih kita keep gitu. Oke, ini di Solo, Mbak? Ini di Solo. Dan sekarang sudah bisa didapatkan? Untuk Belum. Untuk presale 1 itu kita akan mulai jual di tanggal 1 Juni jam 1 siang di loket.com. 1 Juni jam 1 siang di loket.com. Presale 1, oke? Nanti untuk informasinya bisa lihat di Otelo Asia sama Redline untuk lebih lanjutnya. Oke. Nah, ini kategori ini harga untuk di Solo. Di Solo sendiri tanggal 29 Juli 2023 ini akan menjadi konser perdana juga di Manahan Solo. Kemudian berikutnya adalah untuk yang Jakarta, Gelora Bung Karno. Harganya sama. Sebenarnya harganya sama sama Solo, cuma karena GBK ada tribun jadi ada kategori yang lebih banyak. Lihat dong, kapan lagi nonton 270. GBK ada 270.000 dapat Dewa sama seluruh All Star. Ini kan 12 Agustus untuk penjualan tiket gimana? Sama tanggal 1 Juni jam 1 siang di loket.com untuk presale 1. Bisa langsung beli dua-duanya dong? Bisa lah, kita buka barengan untuk Solo dan GBK. Oke. Itu sampai tanggal berapa untuk presale 1? Ada tanggal Kalau presale 1 sih sehabisnya, presale 2 tanggal 3 Juni. Cepet banget Mbak. Oh, kita kan optimis habis. Oke, 3 Juni presale 3 Juni 2. presale 2 udah gitu otomatis ke reguler. Oke, regulernya itu dimulai dari
pada saat Priscil 2 habis itu langsung Langsung pindah masuk ke ke regular. regular. Betul. Oke, siap. Ekspektasi yang hadir di Solo dan di Jakarta kira-kira? Kalau sold out dong. Kalau sold out, how many people will attend this event? Aduh, ntar kalau diomongin keluar susah ya. Jangan ya. Buat Mas Dani nih. Selamat siang, saya Adi dari Kompas.com. Mas, ini setelah satu tour ini berlangsung, apakah nantinya bakal dibikin bentuk digitalnya untuk dimasukkan atau ditayangkan atau bentuk dokumennya? Terima kasih. Pastinya Mas, pastinya itu kita akan semua kita punya ya, dari Dewa 19 live at Kuala Lumpur itu kita punya, terus Dewa 19 JIS kita punya. Memang belum semuanya kita belum sempat untuk membuat itu menjadi sebuah konten yang bisa dimonetize. Kita belum sempat, termasuk juga yang Night at the Orchestra, tapi semuanya sudah direkam, tinggal kapan mau dirilis itu tunggu waktunya ya. Tunggu waktu, karena ya bayangin aja kemarin kita syuting aja kita lupa ngundang wartawan. Kita lupa bikin digitalnya. Oke, siap. Tapi akan segera dirilis ya di music video. Yang pasti kita udah rekam semua. Kapan Mas rilisnya Mas? Ya itu kalau nggak lupa kita akan rilis. Kalau nggak lupa akan dirilis. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Last question. Monggo, pertanyaan terakhir. Ada? Silakan. Kalau nggak kita akan segera foto bareng. Munadi nggak tanya Munadi. Iya nih. Lu kan selalu hadir. Dari dulu dari konser press con pertama sampai sekarang selalu hadir. Thank you Mas. Dan liputannya berarti oke. Berikutnya ada? Ada lagi? Silakan. Pertanyaan terakhir. Udah habis ya? Setelah ini akan foto sesi. Lalu kita akan sama-sama menikmati showcase Dewa 19 featuring. Nggak nanya? Oke. Kalau begitu silakan kita akan foto bareng-bareng. Kami nantikan liputan dan berita dari teman-teman. Kita akan foto bersama. Tunggu sebentar. Mas Tio masih di toilet ya. Tunggu sebentar. Ya. Dua kali di bawah lalu kemudian di atas ya, di bawah dulu. Take a picture in front of the stage and then on the stage 2 times. Mas Alas, Mas Ari, foto Mas. Tasnya Mas. Oke, tengah dulu. Oke, 2 kali kita foto. Yang pertama di depan panggung. Lalu kemudian on the stage di atas panggung. Yang pertama silakan tengah dulu, at the center. Oke, 3, 2, 1. At the center. Oke, to the right spot, the right camera. Sebelah kanan. Oke, thank you. And then to the left side. Sebelah kiri kamera. Sebelah kiri. Oke. Iya. Perlu di atas foto? Oke, sekali lagi ya. Ya, sepertinya tidak mungkin untuk dilakukan foto sesi di atas karena kita akan segera melihat penampilan dari Dewa 19 featuring one of the All Stars. Once again, thank you so much. Berikan tepuk tangan untuk promotor Otelo Asia, Sinsan Ibrahim, Aldo Liputo, Redline Kreasindo, Dewa 19, Ahmad Dhani, Yuke, Andra, dan Agung, Ari Lasso, Tio Nugros, Elo, Firza, and the one and only Jeff Scott Soto yang akan hadir buat kita semua.